حجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أشكو الأخ الثاني نسأل الله تعالى أن يجعل هذه القراءة ميمونة في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا أيضا. أمي أفعل ما كيف وحنا كسمو بينا أنا تدي أنا كابلا أنا كان يومي تاني كوفي أبينا كماني أكرم كوما كاتلني كوانا داي سأتفرج تفضل أشكو المعافى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسوء لك دامبوك لك بلو أسلامي تشينكا لك أنفاتو لمن يذاتك أبين على فاكانك ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبالا فوكا تنكا ولن منو كعلى بركة ألمي التي أغفرني كان جمكا كان يعرف على كان بسوابنا كا buya masigi ke kanyeshi sikida karamo sikida dina yemo sikida ma korobo kerengere ma ayre karamo ya Sheikh Musa Simido ni karamo te kenaka na dinga be kenaka kore kwa ya biya alhamdulillah ko alay ni kenen labeni sawudu mamuna we shababu ni kenen labe ka fuli kerengere kanyeshi uma ka fokan so kadi ni ku kani baro na nyoro kadaka bodola ado bi yere yininga amnu ga dine ko teti ba foti na kwamina wajul ke do ba fo ako wajul lewa wajul ta rajula dumura wajul ko era dokera sa ko ayro de tuga gere te wajul ko kwani wajul fa ga wajul era ko amacha sa wacha chelo halibi amba chaya ni ala suna amba chaya halsa fo kan yilama ni ala suna fika tata ni soro wajunna
سكيليني بي نو مسرو باراتي جولي وواجبي لتفين جوتي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واجبي هكي جيجي أنا مريد تعالى يميني وبنا واجبي كده لبني سيدالا هكي جيجي دو أبنا كان يوم هكي جيجي أكاين واجبي لبنا ما هلا أكاين واجبي كده يرمى kadaka kuma dawla wala sai ka sai hadisa do mai ka sai qur'ani ayi do ba fa ka suro fina na wajin di kaka kuma abato ira kilibi ciki ya ni kan ko hakili ciki oye annafa folloy aflana adama da yara dila chukula almunasabat kenew faranyonga ko faranyonga lajew faranyonga walew we adama da talai ko kadi adama da natural ma adama da yara dila chukula an faranyonga ka kudoke ko kadi adama da o goron wote an fe sai ku jamanan kaya kan koro kuni ma shego bugadar jaza kina shaytanar bugadar jaza o kurai asro bugadar ko ba tan flala mana kurai kuni ma ala ko ke mi shaytanar ko ke din sigida na demcenu ngafara nonga nyema shi ala ko kene skiba ko be kene wala ski ko kene ndati to de ado adama dai jalati to kuma shi hali warti ni ka wari ma do ala kula ibado ko yana lawo ika wati ni ma do ala kula ibado ko yana ika fama ya ni ma ke ka aslama ya debe iba ke ka ko yana debe ishi ni ma do ala ko dafe ibado ko yana dafe man ya ala hinana mamina ya ala mamin laja ya ala nyina ima arabi kujiva be alika baro ma ajeni misro odia to ni qur'an fle ya alika ka hadisa fle sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni bire kalama iba famu ka fo mawkma ni ibna sima tawfiq min Allah sababen waliyo laka beswa mawkma ni ay ki bena sima baranyuma do kella ibena sima ka ke baranyuma do keli sababu ye adon ko ala de isbani aga ala illa jadi ede ba ala fu ni e fura okula oye di tebe to e ma fu aka furula yi ibrile yira ka furula mamu ba fi ni chinji aka du ba fa na ma du ta fa ibire yeyo nga bono ngote ko yere chike kunyuma ko mabu fula o kadem se fula akira akibaru bita akma kan bicari jango ala ya da madun la jabbi ni kuma maram minawi ko kacha ni ko do kira kaba annobe mek 80% madara da ci ko o no be fenjira abajira ka fo jongwala akungo ba mbedala akungo be sidawla akungo be dugu kora akungo be jamana ko no illa mod andanya o kora ko la mo ko akiriji be te fo fe ya sidala na sigi banga anganga kuma munga fmi no o gele ya badala akachala bo kuma odeka wala nina sidala je sayre kono ni wajuni kemeke ba so bisi gibbe ka kuma la mo ko no ake jigido tata ya do almami da bala jumu tama beka mashi fambe tarbiya kutuba korowla o nga akabali halsa amanyo hakili jigi bundala ayo do bi rekra ka hadisa do bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mashin siga lamu ko kuma fosla ma yakon mono ni dama se o ayo no hadisa ba o ala re mi vo an kire mi vo sallallahu alaihi wa alihi wasallam foi to flabo am siga andani de faruka ska sigida ko nye fo ka faruka note am siga foi faruka
nga waqi'u am min faro kadron ye foli sirata wi actualité de waqi'u no ta'ala min fo o wasara alkira min fo o wasara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni la mo ko ta ka fle fanga sigi kada islamaya ka bilasirali kanw de ma islamaya ka mabadiw fuka sigi kana o de ma ni ko lamo islamaya la akroyi note bena dilla mo chugo beni ka famuya do lamo ko ina ibe do ba fo karsa di umarle do wallahi alu tsiku nye korata kama fle wo uchikadi ubkalanke ube hakli kadi ube beta o beni ka ye ta do kuma do lamo kula o da to do ba de bugo ko do la do be tegera fa de kuna ora ma do be na de ko do ka ba de bugo do be tegera fa de kuna o kella o pana o kora ko ambe ka ndabla na wa islamay mu volla mo kula anga sigi ka tufle ngani mbunda e bo manis iduna kono ijibe msea ifarbe fa muna chere la mo andanya te demsonu da malada o kuma de afoka ko doni nga abike chugodi na ma ya kwanzigira kwa nganye fo nyoyi enama joli Usman neka wa nama alam neka anye dele ka chefo nyoyi bawono ko ko chefo ndiri titiri saw nanski kan nam parce que ambe de ba fo ko lamo gore ni lamo ko kuma yoro min be lamo obi min ba lamo rebi min ba lamo ambo re de laje folo yana nga fo kwa kan ni labo faqidu shay la yu'ti femin de ere bulu etse ko di mama o dile ko fere ndanya be anabi anga dem sonuna o jumay qudwa ndanya ko re madawla ere bi ni ka dese ka ma soro bi ma min ladigi dem tan jawon be sigi dala were a don ku fatima ina mai ma shi fa to ma foforo dem seni rena ka dem seni aba don ko ale fatima ina mai parce que fa nga famu ni dem seni commencera ka perembere na ayakini na numa don abse ka srenye de nyote ko min te sawaba ya bo don wi as-sabiyul mumayyiz ni demseni comme hakili sira hake doma abo kunyumani ko jugu donge ma de ko ngani ngafsi de bodon wa abo chugo de la ma fa bunya bi yoro nga ma sigidala mimbi fani ma yana ma che bodon da fo ayre de kan ko fle don islam ya jugo la islam ya ladabula ka o do an yɛrɛ la ka sɔrɔ k'an denw bila o sira kan kuma dɔw la ni e yɛrɛ y'o ta ni an ɲɛna den wulitɔ bɛ sin ka tɛmɛ e nɔfɛ ten bamananw ko ten ko da den ye nɛgɛnɛ ye ne b'a fɔ ko maa ɲuman den tɛ se ka tiɲɛ dɛ hali na ɲuman dɔw denw y'o kɛɲɛ nka a man ca tariku la bamananw ko ten ko koro b'a mɔyɔrɔ fara da denmisɛnnin ni npogotiginin don a bɛ maa fɔlɔ-fɔlɔ min lajɛ a wulitɔ o y'a ba ye ni cɛmisɛnnin don a bɛ maa fɔlɔ-fɔlɔ min lajɛ a wulitɔ o y'a fa ye o kɔfɛ sigida mara ɲɛmɔgɔw ni cɛ don i b'a ye sigida ko ɲɛmɔgɔw a bɛ sigida responsable a b'olu lajɛ a b'olu ka ko kɛtaw lajɛ ni muso don sigida musokɔrɔbaw sigida muso ɲɛmɔgɔw a b'olu ka ko kɛtaw lajɛ na a mana nin fɛn o fɛn lajɛ n'a tɛ sɔwabu ye ninnu yɔrɔ o kuma a bɛ sɔwabu bɔ mini aw hayu dun tɛna jigin a kan adamaden bɛɛ mago bɛ maa dɔ de la ka o mɔgɔ in k'i ka référence ye
lamo damne di qudway oda to ala ko amma mamina ya ala kiraci sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay kuma ta man voye da ga ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah ko abin min la dige da fa adugo kai bai kira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam bana abadam ne ayre la ambulam kuma nan bora o dakunyana amina mas'uliyai responsabilité yere bunya qur'ana e min fo ala angolaje mai anda je ko ni ala sona ga anga fla anga tomota de surala angire yele fon biya anga suntele ka tomota soro kumana anga na wajuli ko ke ibar la metti ndron ka wuliti ndron ka ta abana ini fuitita wallahi nafa fuitola ni ma farate ratina jate mu'minin monfe kadaka qur'ana e mu fo mu'minin mawna wa innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ko mu'mini yere rewde woni ala kufura uskum bisra uskum bi kami ni ala ka aya kala na uye zadatuhum imana ko abu jidi liman yala o ala ko de mu'mini yere rewde oni ete ibal lame ka wuli ka tati foyti elema o teta mashin mayde anga fle kan skundere kuma mun bina fo an ga kuma wuce amanna ya kama shi lagushi amanna ya ka dawa kama shi fiye fo an nana de an be fiye do ba an bela fiye min bana ka nyo hakili jigi wala sa an ga dila chugo nyini fiye dulunga wajulu kun yode ama dabo ma shi lagushi kama engo adabora juguma min bila ode ka buila here de baraka la yini yo chide on kira ode kama bina ka here sra de dobo ko o chide ngo o barani o to de flesina o yambe ka bare karamo o damate kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya akrama do be ka bare be da makakala o pana al amru bil ma'ruf doye ka mo ya maruni koy may wal nahyu 'anil munkar ani kuladi ka bo ko juguma ibo damne ire de forla سيدنا علي وفاق محمد رضي الله عنه ومن أراد أن يجعل نفسه معلما للناس فليبدأ بعمله قبل قوله ونيب مغوب لسرع دمنا نيكا باريكا وانكا فماني وفانا إيرا يامرو نيكون ماي وكفيكا إنك قرمغو يامرو ناي أكرا شيري على ولفاي وأنذر عشيرتك الأقربين balmasum mun yɛrɛ de ka su a do ala kira mɔgɔ mun ta taw tɔgɔ ma ka kabila mun taw tɔgɔ ma olu de n'a ka sun ka tɛmɛ maganga tɔw bɛɛ kan ɔ i yɛrɛ i muso i denw i ka maradenw ani n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la i bɛ maa minnu kunna ni be barada kuna barada mɔgɔw al aqrab fal aqrab ngasulila kanyeni damne o kɔfɛ iti sigi k'a fɔ ne da ye nka du ye dɛ la alakira mantonw bila la baara de la ko an ka hami ni ɲɔgɔn ye an ka jɔrɔ ni ɲɔgɔn ye an ka hɛrɛ laɲini ni ɲɔgɔn ye bi a bɛɛ da tɛ jamana ko kuma na diɲɛ dogo dɔ video tigɛ fan bɛɛ fɛ wa beta o hal ni toro ma se ga sikidama be ba yini ko jamana kanye amba yini jamana kanye jugo mina de wallahi islamaya jugo munun turne fle ana anga yini olu ka sigi o fana ka bokati ma hali jamana fandonya wa wera dilo me yono tsaka nyonto de parce que nyebe feo fera balaw feo fena jamana yono abalaw be sur ye jugo do de wa jugo nunu uti chuma adama de ka wi adama de be korobanu don de balaw fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi
jango kere ma ida ka jamana ko appel lasli jugo do de ni ay hali adama do zina saba hali sina sabara fi ko modo ko doyi kama ko do misri kono o here on yabla jinaw de baka fena mo bata mo ini de bora yaklitiski ni muso bora ake haklitiski chere mana bo muso haklitiski ado anda ngira bulo bare o kasro ala dini fo akodi إن الأبناء هم شباب المستقبل للأمة الإسلامية. قال الله تعالى: ألكو يا أيها الذين آمنوا أول لمن يرى يا أيها الذين آمنوا نكما يكما بدي أنكلي بكانا تشيك ما من أكابو يتوم bano na foro ko jamana kutigi be kuma shuina alna mana 3h be siki be ka ko hanna madola yeda do jamana fama yeda be kuma yeda tatale mado ita fo dal nga biski abina mufo na kuma na ko prezaire de kota ala ka kuma ni yaro ni kuma kuma focho ino yo ka wele bla munuba ana qur'ani ko shebi sekini ko ala bake ka kanyo bla munuba ya ayyuhal ladina amanu sahaba ke o defa ko ni ya me qur'ani ko itlu majo ika takhayyal wa tasawwar ka ke ko nidawin anyeshimbe ekele deba on te wajul la mete biyo illa man rahimallah min woni mbon fe aka chaya o yede ere baraka wajul la men yeti yere la fiyo enye be mo waraw dila baraka mo waraw de nyini akono na iye do ye kuma mina doro ha ka be karzaba ni do ye kuma mina doro ha ka be karunga duma la ne bi na kun don wajul kero la de ibi koroto iki yere de jugo me wala sa kotula da sahaba ke ko ni be ni lame ni ya me qur'ana aya la ku ya ayyuhal ladina amanu kiki tlo majo ani ka non ko fuita ko fe fuika here fabshir imma alabina ko yuma do fo ki ko ke wala bina ko jugu do fo kiki sobo ula ko dona ko je ko mami ini soja ani mami ndona ini toroche kwa bekeli abe here de siba nimfla dola kili de be ya ayyuhal ladina amanu kofe wal mani sabana yirala basura ala bina kabunya ko do lakani ko bana mu'mini ki tluma jo ikalame o ango an kelengele ka nga yere jugo de nyini wajuli kono ko ma am ta nga banaw nyini docteur sura jugo ado ala ka nshika ndanga ni bana bila anyere ma don folo e ko ni dorombe far kulula nga ama don bana yere ni ukikata kliniki dole itarai o ma ben so aba ma itara ro ba so aba inna na docteur do fi yo mamutu ko ni wani nga takhassusu di do anywana ifla ka kumnu fo ko be kila anywana be ke doro ngoro la karsade ofra inna na doro docteur ila ja de bana juwe ko ni bana inde do ashna ka bana to fiiti abu furaka ka bampe ya kliniski mu be ke no kira da madona mu ke ni soja bana makene folo de nga a ni sodma bi segi so afare fonne ni mu ye kwa ka bana shidona ngana ngonje nana na wajil kerola parce que banaw be adama de farkolo soroti ko de banaw be adama de ka dina de fana soroti banaw be duskun de soroti mini farkolo la bana tekni
داتوا عليه بعد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وبنين تفرقوا لبنين لنا يون تيغا نواجي كارولا ني ميغا بنا يرا وبديمي ني ميغا بنا يرا وبديمي بارو لا واجو يرا مانا كونجي ابي كومي اكوكا كيكلدي ما دبو كما تشندو ني اكرا كومي واجو كامbe ere di machoi ote kujugu yew okoro de kika layil sorola سيبيهم فأصلح نفسك يرد له والله دو دولا إتما سرك يرواجو ودو بنا جلجل بما قرآن يوف والله ركنا كناي كدو بنا أدم دي بنا أيرواجو دي إيرلي بيرواجو وأن له الذكرى كواجو لبي نيتيج من باي أورويناي ite ma soro ki yere waju de iyere de bi yere waju wa iyere bi yere waju ni minga ate foi yeyi foi هنا موسم العمل وهناك موسم الجزاء يدي بارك يروي لا هري سرم يروي ما من با في ما يا اكه كونيمون ما من با في ما يا اتو اولو de yinyui ga ko adama de untabiye me ko nono ko ko adama de untabiye utenye ni kala ufe mamunu be nyeni la nubi jone to rasoro du ko ko ka mo bulu ka teme chidewga ka soro chidew be na mo fo mo here ko toro fo tu bulu bu mo ya maru ni fende mi here be se mo werema o mami nana ika here fi projo mana na nga sigida wala ni sokadi ukumbe mamunu bena nagon foro dila ubena foraju se ubena ko ki anga sigida wala ben sokadi no lunali parce que ubena je here do de kujula la har here mi no kabu bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa la har here mi no kabu no de bitul imano kunjimi mo bitimi sani mai ka duju go fo adlake ni mai era dugo fo adla bana ya alay wele bla ama ambe ka yere laje ya ayyuhal ladina amanu aku amru liman yara أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم أيا يرتنا أنفسكم أيا يرتنا وأهليكم أنا كدب يوم نارا كبو تسمى جمعين أبنو يفو أيا تنا أنفسكم أيا ودي تكوين بدي بدم نئير لا أيو أمين فو مقدمة لا نبدل دم نبات دم نئير لا ما دللا فيون فني ما دم نئير لا ibi mek mana iti no bode ni ala ike dimba tike kaba hey ali jogo kumai sabalsa ni ndin siga foi fo ema faka choroba ni ndin na siga foi fo ema faka choroba kana joyere la ake anda inge mebbi jango demseni ndimba tiku o ma fasane cha mebbi de demseni ndimba tiki ma barka banele cha mebbi uka dalwe jumay alere bula alete mo korobay na fara ba ko toroba avec keleke e dem siga mu be mali toroba te ye dem wolo na sira kumana na pereberila absiga mu vo e manaka toroba te ye musoye ye dem wolo a pereberila asira kumana absiga mu vo e manaka mu toroba te mama kera dem ba yati hali ma kudo toy ala kama ikango kudo toy kisimbo kudo la idun ukasuma tangani kama mafonga ke funka koyine ngambe de hali ala ko kumbi badala adama de ya kungangi badala ata adama de be fon fenge kake ala jingini kama o de nywana te ni mingira ala kama ala bi saraw
hali kojugu ni ba toyi kan ganiya ta kafiya toyi ala de kama wala sai ka sara suratulla bibi ko mangi hala billa dala ko munke ko do sanga hali baraji tala keli ma wajibi yin ganiya ma taula ala jeyi ni tala bi baraji surat ko mi ganna so boni yin ganiya ma tala ba baraji so na ko aya da kuntanga wa ahlikum ana kadiba yawlara ka wata suma وقودها الناس والحجارة وتسمى من وقودها التكرون بمن كتادر ni tasma ba sura takuru de bala qurayni ab manani fel alwaqud hali karbiram bike fe on kono arab kanu ba fam ko alwaqud fe bi manani ni ode alwaqud ab manangai attakuru ko janmet takuru amanana komi dogobi do bokoro komi ka mana ko tasma min fole fle kiki yere tanga ama ani ki dew tanga ama ki muso tanga ama ko o tasma attakuru adogo annasu we adama dewndi wal hijara ani farakuru annasu adama dewndi wal hijara ani farakuru Allahu akbar dan me dogo we adaba den gafiru de ani farakuru ala ko kwanga yere tanga kabo o tasmay ndema ani ka ngadde baya tanga kabo عليها ملائكة غلاظ شداد wala sahal sai ka ko infamu ka taswela ala tasma kufo ayata kurufo gelaya munum be jarme tasma na ayo foka faraka wa alayha malaikatun kum belake be jarme kuna ghilazun belake unika gelaya shidad umma mine chiko ka gelaya o tema mutu juye o melake ulade kadaka kabara la kabara mutu mali o koroyi ni jamana sorosu mawtura ka fuko jamana minni ko asorosu ni unyere unye kumbe ka fari nu yi soro ubugol kenno o mawtu nyuma de sorosi law parce que wa ka baradi ngali jamana min sorosi mawtura asorosu bin hinede hali baga fali ka gelawba o mawtu nyuma sorosi law bara febeli na mawtu nyuma parce que ni mani famu ikana miri ko ka fuko meleke ni ka gele ka fuko meleke ka ma mele jugo ka jugum meleke dmondo tasuma meleke o yekut meleke munu be jahan makuna meleke munu be jahan makuna alayha malaikatun ghilazun shidad nika gule hina fuitu duskuna kan yeshi kafirba hina fuitu duskuna kan yeshi munafiquma ma ni yere yew bolo ko ni ibena ka bu bankola hali kunga na wulu ودعت علىكم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وأنت على إما ما من وندو جهنم تسمكنا على يوتي لبلد يولي بود حسبهم جهنم وسروا على جهنم سرا داي الجنفو أبا فكوي سوني دي كباري يورو يتكبارات سكاسرو جهنم على كوكو جزاء وفاقا كل سرادو سرام من ناني جهنم تونا كاكا إيمان على كوتا چغو ماشيك على كوتا مندوغو جهنم ما ديته جهنم دون إكا جراب ودالا إكا تسمى لجبان سيدنا عمر رضي الله عنه على كوي بولو جراب فتنة قرب فتنة عنجا مندو فامو غيبي بوشي كون فامو fitna yele ni bushi de ka surnyona aba bolo de gere ko ka bolo gere ka surnya tasmana ni tasma godiya gele la abolo fe fuka sa nima
أبصرك فو أيرما أيرتم يخاطب نفسه يا ابن خطاب إن لم تصبر على هذا فكيف تصبر على نار جهنم خطاب الدقيق nin tasuma fitinin dama e bolodin wani gereli kula dama ne ma se ka sabali o ka e bakuruba doni da an ma tasuma kɔnɔ i bɛ se ka sabali o ka cogo di o kuma iti amina ala ta daba daba nka sisan nin kuma ninnu kɛ bɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ wajibi la komi yɛlɛ ko kumaw de don wallahi lahara ye tiɲɛ ala ko ye tiɲɛ tubabu ka dɔgɔtɔrɔw bɛ kɛ ka confirmer o tubabu dɔgɔtɔrɔw bɛ yen bi minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye o k'olu kamana ganna k'a bɛ sɔrɔ silamɛw bɛ min fɔ k'i b'a sɔrɔ tiɲɛ don koyi parce que tubabu dɔgɔtɔrɔbaw dɔgɔtɔrɔsobaw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ u y'a ye silamɛ sacogo ni kafiri sacogo tɛ kelen ko kafiri minnu bɛ sa u bolo yen ko makari ko da ko nka silamɛ minnu bɛ sa ko hali u tɛ bɔ a dɔw kala kuranɛ de y'o de fɔ an ye والنازعات غرقا والناشطات نشطا وهي كافر ونسلم ونبوشوي قرانين يفلافو فنكوين سيغتالا نغتالا وداتو أكرا كحديثنا صلى الله عليه وآله وسلم كاتب دابن شيكا دابن ورا نيانغتا نتسمعي كفينا ما نيانغتا نتسمعي kufo tasma nyanga mati nyanga take tasma kufo tasma dlaba ere no yale halika tab gurje tasma ma gudma takana ke dinyo ka wala meno sheda masaba sai tasma nyanga ta shite kidi oda to ala ke to ka ire tangani fo ki ga de ba fo ay ala sramuye nyanga ta ubela bilibili no e jan men nyanga ta amma dawo ma talaka da almen meleke fo ka fara uka ka soro ka kuma kunje ni jumɛn ye عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قوة ملكة لا يعصون الله ما أمرهم وتعالى سوسوفو إلى على يأمر منا ede ala soso ya ki yɛrɛ se u ka bolo ka ye nka olu tɛ ala sɔsɔ e ɲangatali la dɛ u mago t'i la u mago t'i bolofɛn na u t'i dɔn u t'i sɔma dɔn foyi t'i n'u cɛ ale olu ka baara ye min ye ni ala k'u ka min kɛ k'o de kɛ o jahanama mɛlɛkɛw dun bila n bɛ min na o de ye ko ni min ma ala ko kɛ n'a y'o minɛ a k'o ɲangata ni kafiri min dira ma a k'o ɲangata mushriku min ma se ama ye a k'o ɲangata munafiku min ma se ama ye a k'o ɲangata wa mɛlɛkɛw fana ka alabato de y'o ye mɛlɛkɛw b'an bɛ kɛ ka alabato ni e ɲangatali ye jɔnni bɛ dan nɔ ko la baasi t'a la kuma aya in de filɛ nin ye aya ye fɛn min fɔ o ye nin ye o kuma an k'a lajɛ an bɛɛ n'i y'an fɛn o fɛn ɲininka sisan bɛɛ b'a fɔ ko lahara ko ale siran bɛ lahara de ɲɛ ka tɛmɛ diɲɛ kan n'i y'an fɛn o fɛn ɲininka bɛɛ b'a fɔ ko lahara de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kan n'i y'an fɛn o fɛn ɲininka donc o kuma dɔ tɛmɛna ne ni dɔ cɛ ne ko a ma ko o kuma e tɛ silamɛya sinna ka dimi an bɛ dimi o la yan ka sɔrɔ la ilaha illallah ko a gɛlɛyara dɛ an b'a fɛ silamɛya tɔgɔ de ka silamɛya jɔyɔrɔ fa o tɛ se ka kɛ o foyi tɔgɔ tɛ se ka jɔyɔrɔ fa foyi tɛ yen min tɔgɔ bɛ se ka jɔyɔrɔ fa f'a yɛrɛ de ka ye nka ni silamɛya ko kuma nana n'i y'a fɛn o fɛn ɲininka e ka dɔ ɲininka ko yali alijinɛ ni diɲɛ nɛɛma ko jumɛn ka d'a ye a tɛ se k'a fɔ ko alijinɛ de ka d'ale e ma an yɛrɛ bɛɛ b'o fɔ yan diɲɛ tɛ foyi ye walayi diɲɛ tɛ foyi ye wa diɲɛ tɛ foyi ye o bɛ e kumakan na cogo min na dɛ f'i kɛwale de fana k'a jira ko diɲɛ tɛ foyi ye e yɔrɔ lahara ko kɛrɛfɛ sisan n'i ye nin aya in lajɛ ala ye jahanama fɔ
aya tasuma juguya fo aya melekew fo nema aya yi Qur'an kono adamadi kanga sranye ka sra ire ka sra ka dimbaya ka ne nyeta aya la Qur'an kono ka temeni aya ga o tasuma killing Allah dige min be je kono ya angana nyon laje o matan Allah ban e ka laje adamadi buyere kono shola sko wallahi ne tasuma ma fenin fili jamala ya sabe bulka nanzigi be hali funene fe ni ayre tasuma mana afude ni kama ngani murumuru ni bana tanke ama don abina yoro mina ashi akitisi ni bida ira sigambe ka Qur'an yoro la ko bisiga masike ibofa hali ala matasu fala ni atu iba maboka mabo wali ka sigi fe do kono khawfan min o anye o famsa anya do jeta la chena o yere te fobo chena indaro la wa yere tanauba ga pamina ala kumana tabaraka wa ta'ala ka fo kwanga an yere koloshi ka bo tasuma do ma nin tasuma yere tijjate tasuma e min gerefe wallahi ala kraka hadisa kenema unana fudeni min be je tasuma na o non bi wolo blande be jalme tasuma na o koni o kuma jele no to la fudeni min be je tasuma na o non bi wolo blande be jalme tasuma na bana ni ay yanda ambe sranonye ambe an yere koloshula ayanga dibayo koloshula ayanga sokono mina ngolo shula ga kuma mina na se kwanga yere koloshika bo janma tosmama o kera motlu koro ko biziri daka Qur'an ko janma be soro ni srawo srai abeke me ka ngasi daw labo abeke me ka ngadu labo abeke me ka ngadu ko daw labo ibi jugu ye demseni shi hake dola bi wallahi ere jigin bitke jamanain ashini mina ke tuli ibi mo jigin fitini abu kobeke ibi chemseni fitini abu kobeke aya est-ce que on y a un recolochi ko botes mo aya ndi ngoloshia parce que koloshili maire ni ay fei abede beni mo abede be aya ngono na fara ko koloshili mawdui ertiga a développer parce que akoroy fion fe mi ke sobe ka na masi dense tasmama ereki isimbo opola ikima bo opola kanada ire kelemane ika i muso koloshi ka farika ola iki den fana koloshi ka farika ola aw ya kedia hali ma kelgeli ni mu yere chestri bes la ba asigida ko chama ngas la ba ayre kili wallahi ado bi chestri be sigida la be ko dom sirlata do gam sirlata we kili dinge ko woro be so monoy alere ta don ko ya dew yere yana anfe ayre ko yere bite ga siro la bi di do be sigida ni mu ko wolo se be la de tufa yere parce que il était à faire joler fate faya jola foinayi eto anga sabande ya bebe ke waso ko foro ko mara kumbe ambe to defo ya ko foro ko mara kumbe o foro doniye mara ifa doniye fa mara imoke on muato ni ndesara kamara nema fo dense ga kay gare yo ko bisiruka ngam go famu wa o kiri donné do ala yo tiena kariya de marasi dala mo were bo fo nu kera la de obi ade mo ya faga jura aka jura da fara da fa ko ya mara ayre de kenge la kan shaji en faso nga mo were de un da juru blaw yere ka akna ka di ko ma ke e ka boke bo boy ka si dal ke se basro ini mo kimseni de be aba kunveti atani ini chemseni be bete wi yala la te kumi zoom
b'a fɔ ko somɔgɔ t'u la e denko bɛ se ka kɛ k'a wolo ka dumuni d'a ma i jigin n'a kɛra o ye hey i ka adamadenya ye tɔ k'a jɛ ye koyi parce que i ni sɛw ka kan o la i ni sagaw ka kan o la i ni kamiw ka kan o la parce que fɛn ɲɛnama bɛɛ b'a den dumuni fɛn ɲɛnama bɛɛ b'a den gɛrɛ a la ka siyɔrɔ d'a ma bon adamaden daraja ka bon o ma adamaden ye dugukolo in kalifaya bɛ adamaden de e bɛ min fari i ta kan o de ye ka adamadenya jogo don i denw na adamaden denmisɛnnin jogo bɛ ɲini ka juguya ka tɛmɛ bagan ta kan ni wula sera a b'a ka sagaw don sulu kɔnɔ k'u datugu u tɛ dayɛlɛ ni sɔgɔmada tɛ a bɛ kɔnɔw don so kɔnɔ k'u datugu nka a b'a dayɛlɛ ka a yɛrɛ wolodenw bila a t'olu ta yɔrɔ dɔn e ka baganw de ka bon yɔrɔ ka tɛmɛ i denw kan e denmuso bɛ kɛnɛma su in na a bɛ mun na ye e b'a dɔn nin bɛ denmuso bɛ taa mun ɲini kɛnɛma su fɛ ne tɛ se k'o de faamu k'a fɔ ko anw lafɔlɔ fo ka se nin hakɛ ma tiɲɛ don mara mana tiɲɛ cogo o cogo ne m'a fɔ denmuso min ye kogo ta ka bɔ n m'a fɔ min y'a dogo ka bɔ don dɔ nka k'a kɛ laada yɛrɛ ye an fɛ yan ta npogotigininw bɛ yaala yaala o kun fɛ ten su fɛ fo miniti ni une heure mana se tuma min na u bɛna da kɔngɔ a bɛ dayɛlɛ u bɛ don o bɛɛ la anw ko k'an dɛsɛra de nin bɛɛ ye dɛsɛ ye e ka den ba furu ka a wolo e de bɛ a to e de b'a na o e bɛ dɛsɛ o la ko bɛɛ la n'o tɛ dɛsɛ e la foyi la anw de ta kɛra an bolo fasa ye e de denmisɛnninw tɛ dɛsɛ u faw la dɛ n'a mago bɛ fɛn min na a bɛ pression monter o bɛ san ka da nka min ka di e ma se k'a bila o foyi sira kan o tuma na tiɲɛ min n'o b'a yɛrɛ fɔ hali n'anw b'o fɔ o de ye ala ko de t'i intéressé i sɛbɛ de t'i ka diinɛ ko ma n'o tɛ den o muso n'a ye fa kantigɛda dɔn muso fana ko diya cɛ ye cogo o cogo n'a y'a dɔn ko ala ko kɔni ka d'a cɛ ye ka tɛmɛ ale kan walahi a b'a cogo dɔn k'a fɔ selibaliya kɔni kama furu ka sa yɔrɔnin kelen don ni furu ko b'a ye hali n'a ma seli ala kama a na seli furu kama yanni limaniya ka na ni den y'a dɔn karisa ka jɛnni kɔ kan haramuya pewu yɔrɔnin kelen o bɛ sɔrɔ ala ko nɔfɛ hali n'a ma to ala kama a ka t'i ka du kɔnɔ a ka siyɔrɔ sɔrɔ a ka dumuni sɔrɔ a n'a to nka anw b'u balo an b'u fɛɛrɛ an b'u dɛgɛ ko yɛrɛ fɔ ka bɔ yɛrɛ tɛ an bɛ baga denmisɛnninw de ma i mɔgɔ yɛrɛ b'u denw da mɔbili la ka n'u sigi ekɔliso da la u kana wolo i denmuso lankolon ta ka na jigin e yɛrɛ maa min i tun kan ka kabakoya ko pari nin m'a dogo ka na nka i b'i kun bɔ i b'a sɔrɔ a fa yɛrɛ de y'a jigin kalanso da la ni nin fini ye ne ko anw ye silamɛ mɔdɛli jumɛn ye maa yɛrɛ ɲini tɛ ne mana ye hali tubabu ka arapɛri dɔnkilidalaw mana tuubi dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ olu b'u ka fini fani tubabu ka dɔnkilidalaw n'u ka arapɛriw n'u ka maakundaw minnu yɛlɛmani don barow kɔnɔ n'olu silamɛyala dɔrɔn i b'a ye u bɛ u ka selisuraw dɔn i b'a ye u bɛ diinɛ comportement ta anw ko ko silamɛya b'an fɛ yan kabi sahabaw tile la halisa anw n'a musow bɛ kɛlɛ la seliko la i bɛ silamɛ den yɛrɛ ye i m'a tɔgɔ ɲininkali kɛ i t'a dɔn a bɛ diinɛ bila e tɛ adamaden kan ka dɔn i ka diinɛ kan ka dɔn i ka comportement fɛ o fɔlɔ mɔgɔ kun disi gosi dɔ de ne ye silamɛ de ye o kɔrɔ ye a banna ni m'a ko ne ye silamɛ de ye o kɔrɔ ye silamɛ tɛ sɔn ba e b'a dɔn ko kɔlɔsili wɛrɛ bɛ yen nɔ min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ta kan nka n'a m'an cogo dɔn diɲɛ ye tile fila kɛ yɔrɔ ye koyi e b'a la ka den fasɔn minnu dilan ka bila i kɔ yan a dɔn ko du t'i bolo yan koyi a dɔn ko maa t'i kɔ yan koyi parce que n'an ye fɛn in fɔ an mana kuma cogo o cogo marako la n'i ye marako fɔ diinɛ ko la cogo o cogo i bɛ mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ min b'a kɛ komi n'a fɔ an bɛ kuma fu de fɔ komi silamɛya de ye damatɛmɛw de ye a denmisɛnnin kɔni a y'a to denmisɛnninw k'u ka denmisɛnninya kɛ a y'a to denmisɛnninw k'u ka plaisir kɛ o bɛɛ tɛmɛna denmisɛnninya sira fɛ baasi t'a la a ye taa fɛ nka an bɛ siran ko minnu ɲɛ o ka n'u ka diɲɛ sɔrɔ dɛ walahi foyi tɛ se k'u kɔlɔsi ka bɔ o ma ka tɛmɛ silamɛya cogo ninnu kan
demo de na marala silamɛya sira kan demo de lamɔna misiri kɔnɔnaw ni wajuli kɛnɛw kan demo de lamɔna diinɛ baarakɛlaw senfɛ ka bali k'a ye ten o kɛra dulɔmina ye o man ca dɛ ka bali k'a ye ten o kɛra zuɲɛmina ye a ka adamadenya tiɲɛna faw la o man ca dɛ ka sina bali k'a ye ten o kɛra tiɲɛnikɛla ye ka kɛ jɛnɛyakɛlaba ye fo ka taa si biridi a ma furu walima fo ka taa a ta tiɲɛ a ma se ka muso furu a ma kɛ dutigi ye o man ca dɛ abi a filɛ kuma min na an ye silamɛya jogo gɛn ka bɔ an denw na mun nana kɛ an bɛ diɲɛ sabati min ɲini u la o fana tiɲɛna parce que diɲɛ in tɛ se ka dilan ni ala ko tɛ o ala de y'an dilan an bɛ ɲɛ ni min ye ala de b'o dɔn a y'o sira de don an kɔrɔ silamɛya bɛ maa ka diɲɛ den dilan fɔlɔ ka kɔ i ka lahara ye wallahi aw bɛɛ b'a seereya bi maa caman bɛ bi nafolo b'u bolo ka hali nafolo baara den t'u bolo den min b'a bolo a n'aw ka yɔrɔ man jan yan kulubali ka yɔrɔ man jan yan taa bi masaya se ala nafolobatiw den kamalenwɔrɔw bɛ fara bɛn ɲɔgɔn kan tɛ foyi fɔ denmisɛn kolonbalikanw kɔ lajarabi tɛ min bɔra ala yɔrɔ ka ɲɛsin u ma dɛ o kɔrɔ ye ni ko lajarabi tɛ ka bɔ ala yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni ala ka latigɛ de ye nka nin kɛra ni ninnu ka laɲini de ye parce que n'a sɔrɔ ko i den sɔrɔ a kɛra lajarabi ye a kɛra naloma ye wala a kɛra fatɔ ye o tɛ dɛ nafolobatigi denw caman b'a bolo ye zuɲɛ kɛ bɛ k'u hakili ci fa yɛrɛ dɛsɛli kɛ bɛ k'a ta ka na di ninnu ma u k'a furakɛ u k'a mara miliyari bɛ fa bolo nka den k'a gérer dama ale yɛrɛ ma bila wari ɲini na bilen koyi a nana sɔrɔ wari sɔrɔla ka ban nka a jogo kɛra sababu ye k'a yɛrɛ nafa ni wari ye a tɛ se k'o kɛ wa maa o maa n'i ye ala ko jogo bila i kɔfɛ i denw na nin juru b'a bɛɛ la i bɛ sa ka terrain o terrain to yan u b'a bɛɛ feere k'a bɛɛ don maki la i bɛ sa ka fɛn ɲɛnama fɛn o fɛn to ninnu b'a bɛɛ a dɔn k'u tɛ t'u bolo dɛ a bɛna to sigida den ɲɛnamaw bɛna a bɛɛ san u bolo u yɛrɛ nafa n'a ye u bɛ saraka denni kɔfɛ yan y'a dɔn i t'a fɛ u ka ko la o hali n'e ma da tasuma ko la hali n'i ma da lahara ko la nka i t'a fɛ i denw ka kɔni ka kɛ faden zagow ni jugusago denw ye nin cogo in na tan den marako juguya de b'a kɛ faden zago ye k'a kɛ jugusago den n'i y'a ye hali t'a fɛ a ka fɔ k'i den o de b'a la ka maa caman sɔrɔ bi hali anw ka jamana n'an bɛ wula corruption bɛ bɔ jogo wɛrɛ la ni ko wɛrɛ la ni jogo juguya ninnu tɛ n'adamaden dara dumuni ni ji ma i bɛ miliyari suɲɛ k'o kɛ mun adamadenya besoin naturel miliyari bɛ suɲɛ ka kɛ mun ye o n'i k'i bɛ baro animé n'i k'i bɛ dɔnkɛyɔrɔ animé n'i ko su o su an ka ɲɔgɔn cɛ ka yaala i b'a dun dɛ a bɛ bɔ jogo ninnu de la fo denmisɛnnin na wuli de o de y'a to sisan n'i ye jateminɛ san 20 tɛmɛnen na ka na se sisan ma adamaden nagasilen b'a la ka caya dɛ wallahi bɛ adamaden dɔw ye adamadenya yɛrɛ jogo foyi t'u la bilen i bɛ sɔn ko bɛɛ ma wa an filɛ o kasi de la nin jamana kɔnɔ tant que an ma segin dɔɔnin k'an kɔfilɛ dɔɔnin ka foroba ɲɛni ɲini k'o daminɛ an yɛrɛ nagakɔrɔ bɛɛ k'i seko k'i ka du la parce que an tɛ se k'an sigi k'an bolo fila d'an sigi ka tɛrɛtɛ dɔrɔn a bɛ kɛ nin maa tɛna na i ka du dilan e yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna bɛɛ ka du koyi o de y'a to aya filanan in na a kalan ala ye yamaru dɔ kɛ a y'o daminɛ i ka denbaya yɛrɛ de la وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ko i ka denbaya yamaru ni seli ye i yɛrɛ ka sabali a kɛli kan denbaya yamaru ni seli ye kɔrɔ ye silamɛya bɛ silamɛya baara bɛɛ adressé seli de la fɔlɔ parce que o de bɛ kɛ ka caya ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de y'a bɛɛ daminɛ ye hali den ka ala ko daminɛ a bɛ fɔ de kira ka halisa ko a yamaru a mana se san 7 na ko a ka se o
o korate ko ati yamaru ni fento we da sili o ya ko negedi o de keli ka canka teme to ka akora de ko kabe bien samulo vla commencer ikika dina sra do akoro ma yere ko la so yindi kabe bien samulo vla commencer ikika dina sra do akoro ma dina ko kebe dem so mere be dina to mo sive o da to tabulo bebe fanga so fe parce que asulu tale rebulu tayoro tabula ka dina na tayoro tabula ka dina na fate bate ayre mana min tomo ti mawla wal ma internet uka o ti absika do tabulu bela ata to anga sega mo do ma te jugo fu yere ma de anda mi ga ko ka jugo yere ma shi ta suratu tiyani ala min da yi bisuni tiuna ali jinyere le ikafle jiye kono kabi shi mana bindi doni na ala ko ni di wono ya imana tlayere tala ere ka nyina ma ko nyina bora ya kila baba na bana ni de unda dan na sa ibi sa ki to lu fana tanye yinda bana ukoroy wana ma de goya goy abso goya goy wa ala kalfa ama ala yin waya min di chema o te fuye koy ibina yin ngawo ne mana barabe de wol ede duti muso mana fa hala dala shi ne bakini o yin vuru sa di feble sheda kasra futo mana dan sheda ko yin muso mana tima ce ko to o yin vuru sa ga bikuna furute ni jeble di feble ape kuma fuyi gani je ku da kuma kini ka sani furusa tusara halika fola sa ane betlunge da asara abin da furusa ko kini o kiru to ya da makumai o fanga min dira chema katlaka yin ko muso kanga chedi labato febela foni femi ya ala kotere katlaka au fla barkan yin wajibi ya addunga katasi hakela halu mangu kuma ka qorata ataka ko alami ye ko bebbu yaddi au ma siga o ala jira adduna au ma siga o ala jira amsuda ambe de be kwa la yon no feti dudo ala ko foite dudo kono dai do ko ede bila ma ko do de do re do be barakela o so ne bate di kalama fate di kalama barakela min na hala mamme ate dina ku kalama di dem so no bodi o de no be sala ko nay ko manu wulu de bolo uye duwe mi infle o yoyi ha no be jon tele na ni tele ko bo dum ci la bi ato bi de tele ni téléphone ba afin bla daga cin ke bi o wi fana fla mo ka jete to ka dim so mo ci ginu téléphone ta ba no sanga dum ma je wal ma mi do na ta ya ma ta boro o kebe ka dube fa o febe fle kun woni wakiji anjama be ina fa do ko parce que ambe kamano bonelu wallahi hali emi hakla ki de maralelu yakli maskiru de tiga to sokono pew ani dode de umina ta fara jonga kala wala ani dode umina ta fara jonga sugula ani dode umina ta makata yo be ko dobla na sigite kwata bonelu wo gele ala de e ma bini diere ko la dole bi jolo ni dia sita bika da dole bisra wa bisra fe yo be bare parce que fe be malesa be dia bien kinia bien abebia abebe malesa da to amare de dila kan hina na bui
ta amba wa jamana chama ko kafir jamana ko ala kan on de meruka anu manja yona de o foroy parce que islamo bu fe islamo ba ira fe ma kafiru bu fe kafiru ba ira fe ma dugul ku ka chaw fe ku na dugul ku ka cha ira fe ati ba ni ko ngera te sa e kelen siga a miriti kenya ala ka sunu ala kan ge de ala ira de mel la yuta disra usra on da shila illa man rahim allah ala ka de mel lumbe duina in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kuna ya ala deme ala ba deme wa ala deme ni koroyi ka ala ko deme ala ko yɛrɛ kɛ bɛ sigidaw la maa kelen-kelenninw de b'u cɛsiri ala ko la maa tɔw yɛrɛ bolo olu ka ko yɛrɛ tɛ jamana in bɛ ten sisan dɛ hali misiriw kɔnɔ i b'a sɔrɔ maa damadɔ de kɛlen don ka i sɛbɛ don misiri ko ma maa damadɔ de kɛlen bɛ k'i sɛbɛ don sigida diinɛ ko ma tɔw kɔni ta ye n'an kɔntanna an bɛ na ka taa ye o sigida joli don o b'a sɔrɔ ni kuran tigɛra misiri kɔnɔ ni ventilo fara pewu ventilo fa hali mɔgɔw tɛ bɔ bɛɛ bɛ dimi ci nka kabi tuma jumɛn a bɛ munumunu est ce que e ye ɲininkali kɛ a bɛ munumunu a yɛrɛ ma an k'an bɛɛ de kan ka sara ala ko ye fɛn de ye an bɛɛ de bɛna ɲininka فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين القرآن آية ko ci bilala minnu ma cidenw cira maa minnu ma n bɛna olu ɲininka komi n bɛna cidenw yɛrɛ ɲininka cogo min an kelen-kelen bɛɛ bɛna an bɛ ɲininka an kungo la cogo min na dɛ an tile silamɛya an bɛ ɲininka o fana na ten koyi an mana sɔrɔ karamɔgɔkɛ sigi bɛ a ko tɛ kisɔn dɔ ka yan min ye kira juguya denmisɛnnin fila ma dusu ka taa o kɛlɛ kɛ wa u m'a kɛ ala dɛmɛni de kama wa e dusura ka mun kɛ ala kama e dusura ka mun to ye ala kama ni yɛrɛ ye kira n'a ka sahabaw ka jihadiw filɛ ala jɔn ɲuman minnu tɛmɛna ni y'u ka cɛsiri filɛ diinɛ ko la ka taa ye anw ma se ka foyi kɛ foyi an kana se ka fɛn kɛ ye tiɲɛ dɔnnibaw ko hali n'i ma se ka kɛ ɲumankɛ mɔgɔw ye ko n'i tɔɔrɔ sɔminɛ ka b'u ma o fana bɛɛ ye hɛrɛ dɔ ye an kana se k'a ɲɛ silamɛya ye sa nka an kɔni kana silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka silamɛya cari kafiri yɔrɔw la ka futuhatuw kɛ bi a filɛ an bɛ sigi bɛ k'an bolo d'an sen kan o se yɛrɛ t'an ye ala an tɛ sugoro ye minnu tɛmɛna olu lahɔrɔma de sababu filɛ olu ka baara lahɔrɔma de ye kɛra sababu ye ka silamɛya se anw ka jamana la anw ma se ka kɛ sababu ye k'a siyɔrɔ si nka ka se k'a baara an yɛrɛ farikolo la an dɛsɛr'o fana la ka se k'an denw bila k'a baara an dɛsɛr'o fana la k'an musow bila k'a baara an dɛsɛr'o fana la anw ni ninnu de tun bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kiyama kɛnɛ kan kɛnɛ kelen kan e b'a dɔn anw ta ye lebu ka bon an dɔw kɔni laharama kɔni abubakar ni wari minnu kɛra an b'an kun de suli ka na o ye n'i sera k'a juli ye dɛ n'i ma minɛ sira fɛ ala ka bɔda de ka ɲi fana k'i ka denbaya yamaw ni seli ye wasitɔbɛra alayna i yɛrɛ ka sabali a kan kira ka kuma min bɛ fara nin kan sallallahu alaihi wasallam an b'o dakuruɲɛ fara ka ten hali n'o b'a kalan ka kɛ ka kuma kuncɛ o ye jumɛn ye ale kira sallallahu alaihi wasallam a kɛtɔ ka masuliya di a ye ko in tila ka na a y'a daminɛ dutigi la ɲɛmɔgɔ la alimami na n'o ye jama ɲɛmɔgɔ ye a y'o fɔ a ye dutigi fɔ ka dutigi muso fɔ ka khadimu fɔ a y'o o damadɔ fɔ min kɛ a ye kuma kuncɛ ni jumɛn ye fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma fɔra sa ye jumɛn bɛ kuma sinsin yɔrɔ dɔ kan o fila kɔfɛ ka kuma bakuruba fɔ o ye jumɛn ye y'a dɔn an ye kuma min fɔ sisan fanba dutigiw fɔra ni dutigi fɔra o ye cɛ ye cɛ de ye dutigi ye الرجال قوامون على النساء nka dutigi ka allusion ye jɔn ye o y'a muso ye
angana ina ni mai ngode anga du felekeli bini muso se wala tawbite abi ya fama de parce que na madama na mbendana o fo beki ni yoroni fam beka am se ko dula tukumna fo ko yoda bade te chena abuya be ayoro de ambala ko abuya be ayoro de nga chena ga cheni chara parce que ka cɛw yɛrɛ se problème ma bi n'i ye musow ka comportement se bɔ a la dɔrɔn bi tɛ u ye ko bɛɛ can bolo alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka kuma dɔ la ko الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أقول كل جيكني وتلك ما على يد لا أي هرة ما بلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل جيكني خضراء كم في كده بين كده فلي في كده نيجي كاين تقول لا ناكدي بعونا كنا على بتوعا فوفو نيونغو جيكونو do kulu do fle ka kon sange me yen awon jikudia sange be ningo we ka foka je de o de ka dan lola basura shiti ko man ala be kulu fofo nyongo fayanzuru abala je kayfa ta'malun abu munge am fle amba nga wati minani ala be ke ka an laje ambala kam munge qur'ane o de tani ga sigi ko ay barake abu minge ala bayi كلا سورة لك كما يقول جنجي صلى الله عليه وسلم كفتقوا الدنيا إسراء جيمي إكا جينجي لما يلما تقول لجي نا تقوي أنا كنت يبونا قالا كفبك كي أديما فوجي وجيكا جو أديما نيما دانا وكمانا تا جي دينغرو ينينغا منو دسالي بسوغ نولا منو زارا منو توي مانا قرر لبايد نتكا وروي jamana inje din koron do suma ne sigi be sokono e donduma umbana kuduma umbana markuma umbana utel koro be bolu ku do ula oni munu ngumba janyo mbolo parce que am kuma do fo ya wanga do yo chete o wallahi ko dimit lega kibe nimisa wallahi chete le kala de nimisa ala ko talo bi yon shuno de ko jere tleke ko ni mi tleke ke bini misa oni ibn qayyim al-jawzi ka kuma bu fojongo ari de tay ci ibn qayyim min fo de ci ako ala kota damu bitnu atop to ajumu yi ka gafi kono ni matubi ako ala batu fana singe bitnu atop to asrai ka gafi kono ati fo ci bamunu ka yene ma bedo ala ko dafe ko le flèches kono misru kono bebu buya nga chokoroba munu shibe ke so boni jeneni batara ko wala sigidala ulu we chukoni sigidala musokoroba munu ka botiki kuntigi yaw ke ka garandam yaw ke ka musokoroba jajigi yaw ke kana to laba sa ulu de dem so jatigi hal za dem so ka ko koroba do kula ulu we chukodi fama munu dan sago jamana in kaya katto ni bolo flala ke ni fanga bana mu korole be sono akebe di mana bi on nige fu fattaqu dunya ay sara jeni bi yana bayna mana je ko ansarahu zaman sa'atuhu azman al ayyam duwalun je bi munu naka danga jebe ake barume على دعنا من تيجي بنزل لك أو كسر كنبسا وتلي ما بكرانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين مغكلين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وكلك فولو كلمة أو بني إسرائيل كوكا دعنا min jiginu kade
kwa a fitne damne na muso gida wadon ba ya nyini uka muso ye munge muso beke ko mununa bide ko bani sallallahu muso ka danga ka fitne damne na muso ka kewali mununa de muso bo de la bi illa man rahimahullah muso kera sawe kama dama min je kasola ka chade kera sawe kama dama min ke jena kala yo ka chade kera sawe kama dama min ndo kebali kela de dama min da be no na fora sherai sutura ref muso ka sutura fo ka se niveau mina mais ni o fle bi kan muso na ndi muso fle kenama ko dama tamena de demjano muta demjana ke muso koroba wala no muta muso koroba wala ni yake muso koroba wala muta muso koroba yake bede ashiko ate shera la muta illa man rahimahullah do karangolo be lejini koro do ni budi be yona do ni debrader mu be yona ere kamana kona fara ko muso de ku sutura nga chewde yu sutura muso yo finila ama fo minga sutura wa sutura ko minga sutura o e finila o ye afado ye afan flana o jme o ba fini blade afurule be sokono e nga abu son ko be ma ate fini jugudo de nga ko be nyon daba juguya soma kando morjugu kando hasidiya nyon gele beze woniya sinaya nyon daba jugu do ko be ke ibn islamic o do ta fay abi che shuka do dajugu fe war ko kama iba yini kana de a yini kana de zibe ki kono ni mena ki kono sahaba muso wa mi me karabo ye mi voye ko sahaba muso ba fu che de goto yi ko awasra ala yawanga kula de ni ma fe zoro ijala kana kom siga sabali komoka non da fadu na am siga sabali komoka ajan mi tasman siga sabali ka nga bita ema bekera zuya ko dai nay duna sun kono be adama dire tane siga damashika parce que dole ba ko fe aussi me o ka jude okay na jala na no sore o ka jude ala ka boda kai o ambu ame flana min twala so de che ka dujen ko so de fana be yininga cheti mamuna minga jugun ka tebo beka na kuma ere fo kama o ye cheti so fe ma ka du kono kano ka du kono ko fe e ko jugu organiser ka che ka duke gere a ko fe ka duke fe jugu fleur a ko fe na ka mobili kungora ba fa ku ka dabla o bi wallahi do muso be kula ati ni ati misiri kono na fura ka muso be ninge hal ye qur'ane da ma do lay ba sura barula ale reski be ka do muso korofo kulu be azura am sul taka juwe ma fango korofo le be daga de ka bibi na ichugo do de wale ba sura be e dabe do ka duta la pele azura yere ka duchi bi na mai to kana ala ka nga du kisha asuri muso be kula lakan shikan daga mana muso ka farace ka dudla ka farace ka dudla ka farace ka dukorshi muso mi ga dukono ce to ka kono ce balu innadi ce bi klasi ka ce bo be tle em bi tle sono e kanga kontrandi kai ni repsi ga min lay bodla ni tsiga min la nanana ibo nye kwai enga a efleka dimso duwala koli fa jigi masira della ka do boro boli ce ma sabati limba sidai konnan ni ko ma nyena ma kwai ma yana ma fla yini na ma ke foroy atike fla muso de fleka para dimso ka dugu konota ka dugu fati foi kala do shuve dro
ko denmuso man kɛnɛ jaa jigintɔ de o y'a cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la a donna a ma tɛmɛ sangani kan y'a dɔn kuma dɔw la ɲɛmɔgɔden yɛrɛ wololi ka nɔgɔ halala tɛ ala k'an kisi nɔ sɔɔni dɔrɔn ko dɔgɔtɔrɔ bɔra k'a kɛra de ko k'a jiginna ko fa ko mun kɛra k'a jigin ayi ko tɛ ale t'ale ta ye ko nana mun den bila ye ko farigan de b'a la a kɔnɔ de b'a dimi u ye tɔgɔ fini jan ko karisa tɛ wa ko k'a jiginna ko fa y'a ka minɛnw kɛ ɲɔgɔn kan k'i to dɔgɔtɔrɔso la ka taa u b'a fɔ n ye don min na o don kɔni y'a sɔrɔ a ma segin fɔlɔ a ma segin ka taa so ni e nɔ t'a a kɔnɔko la mun t'a fɔ a fa ye kabi mana ye ko a commencera ka sɔnjuguya daminɛ a commencera a bɛ to ka bɔ a fɔ a fa ye kɛ ne tɛ se k'a bali a fɔ a fa ye parce que muso tɛ se ka ko dɔw ɲɛnabɔ o bɛ fɔ cɛ ye cɛ b'o ɲɛnabɔ ni cɛ fana dɛsɛra silamɛya b'a bila sira minnu kan ni dɛsɛr'i den la pewu o siraw fana bɛ yen fana ko muso fana ye du kɔlɔsibaa ye muso kana miiri e kan ka fara cɛ kan ka kɔlɔsi kɛ e yɛrɛ ta kɛ bɛ problème ye muso caman ka seliko kɛ bɛ problème ye muso caman ka fini suturalen doko kɛ bɛ problème ye jango tubabulama muso ninnu a bɛ yafa ma dɛ an ka kuma taabolo ka gɛlɛn dɔɔni kuma dɔw la aw ka sigida dun ye fonctionnaire k'i ye alimami bɛ yafa ma koyi alimami m'a fɔ n ye dɛ yɛrɛ ani alimami ka na kɛlɛ yan fonctionnaire muso ninnu caman bɛ yen u bɛ ka tubabu jogoni de ta cɛ sabali sa e ɲɛ tɛ tubabu yɛrɛ la u yɛrɛ sutura tɛ malobaliya dabila tubabu musow filɛ k'u sutura 100%. y'u ka kan dama de kalan e b'a bɛ kɔnɔ kasi k'a ladiga a yɛrɛ ɲɛna min yɛrɛ ye tubabu ye o y'a yɛrɛ sutura ko ale ye silamɛ ye e ko ko e tɛ fini don parce que k'e y'o ka kan kalan est ce que e y'a faamu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Alhamdulillah.